के सेठी अरे एते राती रे ये झियोटा रेल लाइट एरिया रे तमे एठी कोन करछो रेड लाइट एरिया अंधार राती हाथ रे मद बोतल एकुटिया झियोटा कौन कहवाकू चाहूची जानी पारुना चुप एकदम चुप मो पुलिस वाला ठीक रे कथा बार्ता कर देखेला बन्ना मद बोतल हैं पुलिस बाबू नहीं बढ़िया बढ़िया भयो पुलिस बाबू तू पोशाक टा सिना पुलिस वाला रा हेले भीतरटा पुरुषर ना ए देखो हमें भारी स्ट्रिक्ट ए राजधानी सफा सुतरा रखिबा हम काम नो ओडिया सतरे ना कोन केते नबो केते हां हां अरे रानी पुना पैसा नहीं देह दान करे निबे आउ कोन पैसा दे पुरुष किने हां केते नबो तमने मु कोन फ्री देबी चलो ना हम पीसीआर भैन भीतर को जीवा मु सत कहूची भारी मजा लागियो चला चोरा प्रेम बुराणी पुना पसंद करेनी पसंद न हां खोला आकाश तले प्रेम करिबार जो मजा फन लागियो आस हां जीवा आसो आसो तमने मु कोन सार खोलिबी हां खोलिले खोलिबी सरा खोली कई जोड़े बटन भरी तीनटा बटन खोले बस सरा खोली हां हां हे पुलिस बाबू तमे खोलो मोर भी खोलो खोला खोली है एई डिआईडी सिस्टम होगा अच्छा हमें दिगा चांस छाड़िले भगवान संतुष्ट है खासियत गणतंत्र गणतंत्र मुख्य स्तंभ पुलिस फुल फॉर्म ऑफ पुलिस पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसी पुलिस रो मुख्य कर्तव्य स्प्रेड द लव अर्थात प्रेम बंटन करिवा अबे केबे तू अबे केबे जाओ भलो प्रेम बांटुछ रास्ता घाटे भलो प्रेम बांटी बांटी हाय बाबू हाय तमर कोन जाउची आमे प्रेम बांटिलु को खोला खुले देलु तमर कोन रानी रानी तुम्हें हाँ तमरा सही तमे जाको तमे भी दिने तम प्रेम बांटी थिला देखो देखो आज तमर तमे केमि तम पाई बर्बाद हो जाईची देखो पुलिस बाबू सारे पर की आई तो मार तू एठी छे आसो रामी दिबा अरे हा तमे तांकू को डरुछ मु तो को डाकुछ तो तम तो रेप करछ ना कोन ना मु तो मो खुश रे डाकुछ आसो जल्दी सिस्टम पाए मुंड कोन बेदी ना ए रानी अबे कौन रानी रानी होचबे छ बचिरा छि सोनपुरे बा तो निहाती दरकार थिला अति की समय एडजस्ट कर पाइनुनी साला को अभिशाप दे दे जे आरो जन्म को कुकुर जन्म रो स्वाद सा बचिरा छि डिस्टर्ब कर अच्छा तमर एई मुहूर्तटा जदि सोशल मीडिया छाड़े एकदम चुप
भूली जाइए बोले माइकल फ्रॉम मालकानगिरी पुलिस वालों नो पुलिस डिपार्टमेंट तू गोटे कलंक माटिया रंगर कुता तू आज पुलिस डिपार्टमेंट तोरी पर बदनाम मु माटिया रंगर कुता कुता केबे कामुडी मारे देखिछु देखि बुबे सुना तू अपेक्षा कर तोते मु देखि लेबी मैं तो पुलिस बाबू मगर चली जा तू रोई अरे अधा पंतरा पकी पर पड़ुछ हां बुझी परिवन मीडिया मीडिया साम्बादिक फोटो उठे दबो न्यूज पेपर छापी दबो चाकरी मोर चली जीव चरित्र रे दाग लागी जीव चाकरी चली जीव चरित्र रे दाग लागी जीव ताले को ग्यास को आइथल कोन करबी भोगो पाइबे भाई आस्ती भोगो पाइली मु तो भगत राव रेडी तुम का सुनो भोगो नो समय चली गला फोटो उठे दो चाकरी चली ये पुलिस अरे पुलिस को कथा के सुना हो पुलिस को कथा के सुना हो ए रानी तो कर भागी हे जा वो पागल है जाती पागल है जाती वो कहा भाई नहीं बड़ा पागल कहा भाई नहीं बड़ा दिमाग ना बड़ा मारनी राय बड़ा बोलता ताकि मैं चौड़ी घरों में या सो कहाँ पाए रही को नाक रात में तो पता रही को ना कौन तेरा ताको हीरो ने करे वो वाले करे मैं साइड में बिकी दिया रही को ना कौन तेरा मत प्रेम करो वो पाकोरे सुआ वो पिया को नष्ट कर दिया जानी बहुत चेष्टा करी मु हारी तमे मते क्षमा कर दो रानी तमे मते क्षमा कर दो एकदम चुप अरे ये कौन करछो तमे हां अरे रानी बड़ा भरी बेसिया को हाथ जोड़ले तम इज्जत चाली जीवनी तम पंचरे कलंक लागी जीवनी कौन कहबा समाज देखो रे रानी पड़ा भरी बेसिया को ए भद्र समाज रो भद्र पुरुष हाथ जोड़ सुनो जाई जाई चली जाओ बहुत बढ़िया बच्चा चली जाओ तब बहुत देखना को चाहूंगी जाओ पहुंची अरे जाओ किए प्रिया मैडम बाकाटा सड़ी आसला टिके आउ ढोके अछि तुम भाई भूरी मोर भाग्य प्रकृत रे होलो बाकाटी सइला तो मैं देखिलो बे बढ़िया 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 किन पर पड़े आइलो निशा तो छड़े देला एठी देखो मु जानथि से डायलॉग लिखि जल्दी आगा कहि देले
କେମିତି କ'ଣ ପଳେଇ ଆସିଲ? ହଁ ଭାଇ ଆଇଲା, ଭାଇ ପଛରେ ଭଉଣୀ ପଳେଇ ଯାଇଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଭାଇ ମନା ପଛରେ ପଳେଇଗଲା, ଯୁଆଡ଼େ ଖୋଜିଦେବା ଭାଇକୁ, ଭାଇଟା ତ ଦେଖୁ କେମିତି ଯାଇଛି। କି କିସ୍କିନା ମୁହଁ ଭାଇର, ସେ ଭାଇର ଅପୂର୍ବ ମୁହଁକୁ ଭଉଣୀର ତଦୂର୍ପ ମୁହଁ। ବଢିଆ ବଢିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦି ଜଣ ଯୋଡି ବଢିଆ ମାନୁଛୁ। ସେଟା ମୁଁ ଫଳାଟେ ହଉଛି ସତରେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲା ଭାଇ ତୋର। ମଦ ପିଇ ପଡୁଛି ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ। ଦେଖ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ହେଇଛି କିଛି ଜାଣିନି, ଭଉଣୀ କିଛି ଜାଣିନି, ଭାଇ କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ ଶଳାଟି ଖରାପ ହେଠି। ପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡାମ ଆମେ ଘଟଣା ବଳି ଉପରକୁ ଯିବା, କାଇଁ ଆଉ ଏଠି ଯାତ୍ରା କରିବା, ରେଜଲ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଭୋକେ ଆଉ ଅଛି, ଖାଇ ଟିକେ ଯିବାରେ କାଟିଦେବି ଆଉ। ପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡାମ ମନେ ପଡୁଛି, ମନେ ପଡୁଛି ତମର ସେଦିନ ତମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ତମ ଭାଇକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବାକୁ। ଝିଅ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶି ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ଘରକୁ କାଢିଦେଲେ। ଆଜି ଦେଖ ତମ ଭାଇ କେମିତି ମତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଏ ମାରି ସାଇକୁ ଆସିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ହାତ ବି ଚଳୁଛି। मला बोलायला କୁଆଡେ ଗଲା? କୁଆଡେ ଗଲା ତମ ହୁଙ୍କା? କୁଆଡେ ଗଲା ତମ ବଡ ପଣିଆ? କଣ ଭାବିଥିଲ ବୋଧେ ମୁଁ ଏକା ହେଇଯାଇଛି? ତମେ କଣ ବୋଧେ ଏକା କରିଦେଇଛ? ମୁଁ ଏକା ହେଇଯାଇଛି? ନାଇଁ ପ୍ରିୟା ନାଇଁ, ମୁଁ ଏକା ହେଇନି। ତମ ଭାଇକୁ ଯେମିତି ତାର ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଯାଇଛି, ମତେ ବି ସେମିତି ମୋର ନୂଆ ପ୍ରେମିକ ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାନ୍ଦେବିନି ମୁଁ। ଏଥର ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ଲଢ଼େଇ ଦୁଃଖର ଘୋଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ, ତୁହର ହାତୀ ସାଙ୍ଗରେ। ସାମ୍ବାଦିକ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଫୋନ କଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଏ ଭାଇ ସମୟ ନେଇଗଲି, ଘରକୁ ଯିବା। ଚାଲ ଭାଇ ଘରକୁ ଯିବା। ପ୍ରିୟା ମତେ ଟିକେ ଏକୁଟିଆ ଦେ, ପ୍ଲିଜ୍ ତୁ ଏଠି ଚାଲିଯା, ଚାଲିଯା। ଭାଇ ତ ଭାଉଜ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଜାଣିଲେ ତାହେଲେ କଷ୍ଟ ହବ, ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ଜୀବନର ଅଞ୍ଜନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ମଦ୍ୟପାନ। ସତ୍ୟ ତମେ ବି କିଏ ଆପଣ ମନେ ନେଲେ କେମିତି? ସତ୍ୟ ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ମୁଁ ପୁରା ପ୍ରିୟା। ଭଲ ପାଇ ଭୁଲିଗଲା। ଆରେ ଭୁଲିବାର
किए विकास बाबू विकास दास बेईमान प्रति शब्द सत्य मनुष्य चिन्ह पारो से मो भाई चिन्हिचे ठीक चिन्हिचे मो अरे चिन्हिचे बोली तो कहूची तम भाई विकास दास खाली बेईमान हो गोटाए कापुरुष गोटाए नपुंसक सुनो विकास दास स्त्री सहित दैहिक संपर्क रखी संतान सृष्टि करि पारुतबा पुरुष पुरुष नुह प्रतिश्रुति पालन करि पारुतबा पुरुष प्रकृतरे पुरुष विकास दास तमे कौन प्रतिश्रुति भंग करिना तमे कौन गोटे निहातियर मन सहित खेली ता हृदय को भागिना तमे कौन रानी पंडा को प्रेम करी तम मन बुझी गला परे ताको ओडिया कथा को भेगी देना ସେଇଟା ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ଦୋଷ प्रेम करिबा पाप नुह ବେଶ୍ୟା ତମେ ପ୍ରେମିକ ହେଇପାରେ ନା बेश्य मतरे सिंदूर देई ताको भी सावित्री सजा जाई पारे ए सत्य अरे ठीक बुझिବାକୁ चेष्टा करो କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି ମୁଁ ଏସବୁ କରିଛି ସେ କଥା ତମେ ଜାଣିପାରିବନି କେବଳ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସେ କଥା ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରେମ କଲ ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଆଖିରେ ଆଖି ଓଠରେ ଓଠ ମିଶଉଥିଲା ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଥା ଜାଣିପାରେ କି ଯୋଉ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଘୃଣା କରୁଛି ଯାହା ନା ଶୁଣିଲେ ପିଆ ଠାରୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏ ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ତମ ଡର କାହିଁକି କାହିଁକି ଉତ୍ତର ଶୁଣିଲେ ତମେ ମତେ ଘୃଣା କରିବ I love you କହୁଥିବା ଅର୍ଥରୁ ତମର I hate you ବାହାରି ଆସିବ ତା ମାନେ ତମେ ସେଇ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଜାଲରେ ବନ୍ଦୀ ତାର ତ ପୁରୁଷ ଦରକାର ଆଉ ତମେ ତ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ନା ବାଜି ଚୁପ୍ କର ମୋ ଭାଇ ଭାଇ ତମେ ତାର ପାଗଳ ହେଇଗଲଣି ତତେ କହିଲେ ବାଜି ଚୁପ୍ କର ସତ୍ୟ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବ କି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଗର୍ଭରେ ତମ ପିଲା ନାହିଁ ତ ପ୍ରିୟା ତୁ ମତେ ତତେ କେତେ ଥର କହିଲି ବାଜି ଚୁପ୍ କର କାହିଁ ଚୁପ୍ କରିବି କଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ କରିବି ମୁଁ ତ ଘରୁ କହିଦେଲି ସତ୍ୟକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ମୋ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି ସେ ବେଶ୍ୟା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତିତ କାହିଁକି ନା ସେ ବେଶ୍ୟା ହଉଛି ସତ୍ୟର ଭଉଣୀ अरे चुप ହେଇଗଲ କାହିଁକି ଆଉ କିଛି କହିବନି अरे କିଛି ତ କୁହ ଦେଖ ପ୍ରିୟା ତମେ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଉଛି କୁହ ପ୍ରିୟା କୁହ ତମେ ମତେ ଘୃଣା କର ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବାକୁ ତମକୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି କୁହ ପ୍ରିୟା କୁହ I hate you you